गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। तो बड़ा गैप में खेलते हुए, और ये क्या करे, नमस्कार कर रहे हैं। ये गेंद आप रोक सकते थे भाई, रोक सकते थे गेंद। जब बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है तो स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, थर्ड मैन बॉडी लाइन की तरफ नजाकत के साथ बल्लेबाज। मैनेजर के पास ताकत है तो स्वप्न के पास ताकत है। सुंदर बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। हो सकते, स्टीयर गया अकेले, अप्रतिम अप्रतिम, क्या बात। चारण रिव्हर्स में सगळे फटके आज भात्यावरती आपल्याला किस्से रंगताना पाहायला मिळतात। तो खेळाडू मैदानावरती आहे, स्वप्नील पाटील। दुसऱ्या बाजूला मॅनेजर, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तेजस बॅकफुटला जाऊन अप्रतिम फटका खेळलाय, टायमिंग जबरदस्त मध्ये जी बॅटिंग केलेली आहे, डोळ्यांची पाड न फेडणारी आहे। 5 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता। कबरच्या डोक्यावरून एफर्टलेस चौका, इतिहास साक्षी आहे उसळलेल्या लाटांचा, खवळलेल्या समुद्राचा आणि शांत माणसाचा कधी नाद करू नये। स्वप्नील पाटील मैदानावरती अफलातून बॅटिंग करत असतात। हो 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 हो, काय मॅच फिनिश केलाय चेंडू सीमारेषा पार, एक्सलंट बॅटिंग आणि सामना समाप्त केलाय, सामना जिंकलाय भंडारी 11 संघानं। चौकार ठोठवलाय, तडाखा आपण बघितला मैदानावरती। मॅनेजर